Okay, good evening everyone. My name is Ayu Melanie Shibuya. My NPM is 19060003. I want presentation about the first, the silent way, second, the communicative approach, and the last, functional national approach. The silent way. The silent way is a language teaching method created by Caleb Gatekno that makes extensive use of silence as a teaching technique. It is not usually considered a mainstream method in language education. It was first introduced in Gatekno's book, Teaching Foreign Language in Schools, such as The Silent Way in 1963. Oke, jadi metode Silent Way ini adalah metode pengajaran bahasa yang diciptakan oleh Caleb Gatekno yang banyak menggunakan keheningan sebagai teknik mengajar. Hal ini biasanya tidak dianggap sebagai metode umum dalam pendidikan bahasa. Ini pertama kali diperkenalkan dalam buku Gatekno, Teaching Foreign Language in School, The Silent Way in 1963. Teacher and learner rules. Teacher rules. The silent way is not a teacher-centered approach. While the teacher uses mainly gestures and facial expressions to address the learners, his or her main task in the teaching of the language by letting the students test out grammatical forms and getting out of their way so that they can discover these things on their own. Learners' rules. The learners are expected to participate in class actively. They should be willing to make mistakes to test out the basic language elements via the usage of the materials provided and generally be highly motivated. As a learner, it is important not to get frustrated in case the silent way lesson sometimes may be a little tricky and the meaning of the materials is not always clear at first sight. Therefore, it is important to be able and willing to think in a rather abstract way so that the meaning of the provided material can be detected. Jadi peran guru bukanlah pendekatan yang berpusat pada guru, sementara guru menggunakan terutama gerak badan dan ekspresi wajah untuk menyapa murid. Tugas utamanya adalah mengajar bahasa dengan membiarkan siswa menguji bentuk, tata bahasa, dan lain-lain. Dan keluar dari jalan itu, mereka dapat menemukan hal-hal itu sendiri. Dalam peranan belajar, para pembelajar diharapkan untuk berperan serta dalam kelas secara aktif. Mereka hendaknya bersedia membuat kesalahan, menguji unsur-unsur bahasa dasar melalui penggunaan bahan-bahan yang disediakan, dan umumnya sangat termotivasi. Sebagai pembelajar, penting untuk tidak menjadi frustasi dalam kasus pelajaran cara diam mungkin sedikit rumit dan arti materinya tidak selalu jelas pada pandangan pertama. Oleh karena itu, penting untuk mampu dan bersedia berpikir dengan cara yang agak abstrak sehingga makna bahan yang tersedia dapat dideteksi. Advantage and disadvantage of the silent way. Advantage: the use of the silent way enables a very high degree of interaction as well between the teacher and the students as between the students themselves, and additionally raises the participation of the students in class. Number 2, the self-esteem of the students will be increased and this will enhance learning. And last, it embodies a new approach to education in general, a respect for the individual and an awareness of the individual's extraordinary cognitive powers. Jadi keuntungannya itu
Penggunaan cara silent way ini memungkinkan tingkat interaksi yang sangat tinggi, juga antara guru dan siswa seperti antara siswa itu sendiri, dan juga meningkatkan partisipasi siswa di kelas. Harga diri siswa akan meningkat dan ini akan meningkatkan pembelajarannya. Ini mewujudkan pendekatan baru untuk pendidikan secara umum, menghormati individu dan kesadaran kekuatan kognitif individu yang luar biasa. And disadvantage-nya, the silent way is a very abstract way of learning a language. The learners have to engage themselves with the artificiality of the approach, which is extremely different from more commonly used methods of language learning. And the second, this method can be benefited by the teacher only in small groups of students. The teacher can gain ability in this method by trying. The teacher is expected to enrich the materials on his or her own. Jadi kerugian dari cara silent way ini adalah cara yang sangat abstrak untuk mempelajari suatu bahasa. Para pelajar harus melibatkan diri mereka dengan kepalsuan pendekatan, yang sangat berbeda dari metode pembelajaran bahasa yang lebih umum digunakan. Metode ini dapat bermanfaat bagi guru hanya dalam kelompok kecil siswa. Guru dapat memperoleh kemampuan dalam metode ini dengan mencoba. Guru diharapkan untuk memperkaya materinya sendiri. And the second, the communicative approach. The communicative approach is a learner-centered approach. This approach gives the learner not only grammatical competence but also a social skill as to what to say, how to say, when to say, and where, in order to satisfy his daily needs as larger aim. In this approach, a part of fluency, accuracy, and appropriateness are equally important. Thus, an effective use of language needs to produce grammatically well formed. Jadi, pendekatan komunikatif ini adalah pendekatan pelajar yang berpusat. Pendekatan ini tidak hanya memberi si pelajar kemampuan tata bahasa, tetapi juga keterampilan sosial mengenai apa yang harus dikatakan. Bagaimana mengatakannya? Ya, kapan harus mengatakan dan di mana? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai tujuan yang lebih besar, dalam pendekatan ini selain dari kefasihannya, keakuratan dan ketepatan adalah sama pentingnya. Dengan demikian, penggunaan bahasa yang efektif perlu menghasilkan hasil tata bahasa yang baik. Characteristics of communicative approach. Communicative approach emphasizes on communication of language because it plays important part in development of sociality, of human creature. The message or thoughts expressed in communication are always in form of function, so this approach is very useful. 3. Communicative approach enables students to learn language naturally because the environment of target language learning is created. And the 4. In communicative approach everywhere, in schools, classroom, on stage, and seminars, we can say that the learner are taught as a native person learn his language. And the last, the language is never static, it is dynamic. This approach helps the learner to use language naturally and according to accept form and usage. Jadi karakteristik yang dimiliki pendekatan komunikatif ini menekankan pada komunikasi bahasa karena memainkan bagian penting dalam mengembangkan sosial manusia. Yang kedua, pesan atau gagasan yang diungkapkan dalam komunikasi selalu dalam bentuk fungsi sehingga pendekatan ini sangat berguna. Yang ketiga,
Pendekatan komunikatif memungkinkan siswa belajar bahasa secara alami karena lingkungan pembelajaran bahasa sasaran diciptakan. Dalam pendekatan komunikasi, setiap tempat di sekolah, ruangan kelas, pada tahap apapun dan seminar, kita dapat mengatakan bahwa si pembelajar diajar sebagai orang asli belajar bahasanya. Untuk selanjutnya, bahasa tidak pernah statis. Itu bersifat dinamis. Pendekatan ini membantu pelajar untuk menggunakan bahasa secara alami dan dengan cara yang diterima. The role of the teacher in the communicative approach. The number one, setting the communicative context of the lesson. 2. Managing learners and creating opportunities for communication. 3. Maintaining learner motivation. 4. Establishing a welcoming and safe environment. 5. Giving instruction and setting activities. And the last, monitoring learning and providing constructive feedback. Jadi peran guru di dalam pendekatan komunikatif ini menentukan konteks komunikatif dari pelajaran. Terus yang kedua itu mengelola pembelajar dan menciptakan kesempatan untuk komunikasi, memelihara motivasi orang yang belajar, membangun lingkungan yang ramah dan aman, memberikan petunjuk dan peraturan kegiatan. Terus yang terakhir, pemantauan pembelajaran dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Advantage and disadvantage of the communicative approach. Advantage-nya yang pertama, communicative approach is much more pupil-oriented because it is based on pupils' needs and interest. Communicative approach seeks to personalize and localize language and adapt it to interests of pupils. Meaningful language it is always more easily retained by learners. And the 3, seeks to use authentic resource and that is more interesting and motivating for children. Children acquire grammar rules as a necessity to speak, so is more proficient and efficient. Jadi singkatnya, keuntungan pendekatan komunikatif ini jauh lebih berorientasi pada pupil karena didasarkan pada kebutuhan dan minat murid. Jadi berusaha seupaya mungkin dan lebih menarik untuk memotivasi anak-anak. Anak-anak memperoleh aturan tata bahasa sebagai kebutuhan untuk berbicara, demikian lebih mahir dan efisien. And kerugiannya itu, disadvantage-nya, it pays insufficient attention to the context in which teaching and learning take place. Itu tidak memberikan cukup perhatian pada konteks di mana pengajaran dan pembelajaran terjadi. The communicative approach often seems to be interpreted as, if the teacher understands the student, we have good communication. But native speakers of the target language can have great difficulty understanding students. Pendekatan komunikatif seringkali ditafsirkan sebagai, jika guru memahami siswa, kita memiliki komunikasi yang baik. Tetapi penutur asli bahasa sasaran dapat memiliki kesulitan besar untuk memahami siswa. Di kelemahan lainnya, in another disadvantage is that the CLT approach focus on fluency but not accuracy. Kelemahannya itu pendekatan CLT berfokus pada kelancaran tetapi tidak akurat. Pendekatan ini fokus pada pengurangan kesalahan tetapi alih-alih menciptakan situasi di mana para pembelajar dibiarkan menggunakan perangkat mereka sendiri untuk memecahkan masalah kemasyarakatan mereka. And the 3, functional notional approach. The term functional notional approach embraces any strategy of language teaching that derives the content of learning from an initial analysis of the learner's need to express 3 different kinds of meaning: functional,
the social purpose of the utterance, modal, the degree of likelihood, conceptual, the meaning relations expressed by forms within the sentence, termasuk categories of communicative function. Jadi pendekatan fungsional nasional ini mencakup strategi pengajaran bahasa apapun yang berasal dari analisis awal terhadap kebutuhan pelajar untuk menyatakan 3 arti fungsional, yaitu tujuan sosial dari ucapan, modalnya tingkat kemungkinan, konseptual makna hubungan yang diungkapkan oleh bentuk-bentuk dalam kalimat kategori fungsi komunikatif. The concept of functional notional approach. Communication is meaningful behavior in a social and cultural context that requires creative language use rather than synthetic sentence building. And the number 2, language is constructed around language functions and notions. Functions such as evaluating, persuading, arguing, informing, agreeing, questioning, requesting, expressing emotions, and semantic grammatical notions such as time, quantity, space, location, and motion. The aim of this approach was to transfer these functions to acts of communication. Jadi, konsep dari pengesahan nasional ini yang pertama adalah komunikasi perilaku yang bermakna dalam konteks sosial dan budaya yang membutuhkan bahasa kreatif daripada pembuatan kalimat sintetis. Fungsi bahasa ini sebagai evaluasi, membujuk, berdebat, menginformasikan, menyepakati, mempertanyakan, meminta, mengekspresikan emosi dan pengertian semantik seperti waktu, kuantitas, ruang, lokasi, dan gerak. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memindahkan fungsi-fungsi ini ke tindakan komunikasi. Characteristic of the functional notional approach. The number 1, a functional view of language focusing on doing something through language. 2, a semantic base as opposite to a grammatical or a situational base. 3, a learner-centered view of language learning. 4, a basis in the analysis of learner needs for using language that is reflected in goals, content selection and sequencing, methodology, and evaluation. The number 5, learner-centered goals, objectives, and content organization reflecting authentic language behavior and offering a spiraling development of content. The number 6, learning activities involving authentic language use. The number 7, testing focus on ability to use language to react to and operate on the environment. Jadi singkatnya karakteristik dari pendekatan fungsional nasional ini, yang pertama itu sebuah pandangan fungsional. Bahasa berfokus pada melakukan sesuatu melalui bahasa. Basis semantiknya sebagai lawan dari gramatikal atau basis situasional. Pandangan yang berpusat pada pembelajaran bahasa. Organisasi, tujuan, dan konten yang berpusat pada pembelajaran mencerminkan perilaku bahasa yang otentik dan menawarkan perkembangan spiral. Yang terakhir, pengujian berfokus pada kemampuan menggunakan bahasa untuk bereaksi terhadap lingkungan. Advantage and disadvantage of the functional notional approach. Advantage of functional approach-nya the number 1, efficient use of research, in-depth skill specialization, career progress within the department, top manager has direction and control, excellent coordination, high quality problem solving, simplifies training. Disadvantage-nya, poor communication among functional departments, slow response to external change, centralized decision making, responsibility for
problems difficult to identify. Employees have limited view, limited general management training. Jadi keuntungan pendekatan fungsional ini penggunaan sumber daya secara efisien, spesialisasi yang dalam, kemajuan karir dalam departemen, koordinasi yang sangat baik, pemecahan masalah kualitas tinggi, menyederhanakan pelatihan. Di kerugiannya itu yang pertama komunikasi yang buruk di antara departemen fungsional, respon lambat terhadap perubahan eksternal, terus tanggung jawab atas masalah yang sulit untuk diidentifikasi. Yang keempat, karyawan memiliki pandangan yang terbatas. Dan yang terakhir, pelatihan manajemen umum terbatas. I think that's all. Thank you everyone.